গিয়েছিলাম। দিদিকে জগৎবল্লভপুরের মানুষ দিদির প্রতিনিধি হিসাবে আমাকে বিপুল ভোটে নির্বাচিত করেছেন। আমি দিদিকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই এবং জগৎবল্লভপুর কেন্দ্রের নির্বাচন মণ্ডলীকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। 2021-এ বাংলার মানুষের চিন্তা ভাবনা, চিন্তন, মনন 2024-এর লোকসভা নির্বাচনে নিশ্চিতভাবেই প্রতিফলিত হবে, একথা আমি দ্বর্থহীন ভাষায় এই মঞ্চ থেকে বলতে পারি। আমাদের ইতিহাস বলছে একসময় আমাদের বাংলা যা চিন্তা করত, সারা ভারতবর্ষ সেই চিন্তা করত। 2021-এর নির্বাচনে বাংলার মানুষ যে কথা চিন্তা করছেন, বাংলার মানুষ যে কথা বলছেন, সে কথা ত্রিপুরার মানুষ বলছে, সে কথা গোয়ার মানুষ বলছে, সে কথা আসামের মানুষ বলছে এবং সারা ভারতবর্ষের মানুষ একে একে বলতে শুরু করেছে। তাই নিশ্চিতভাবেই আমরা বলতে পারি 2024 সাল পরিবর্তনের সাল। আমরা বিশেষ করে পোস্তা বাজার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন 2020-র যে কোভিড পরিস্থিতির সূচনা হয়েছিল, 23শে মার্চ লকডাউন হয়েছিল সারা বাংলা সহ ভারতবর্ষে। ঠিক 26 তারিখে দিদি এসে আমাদের বলেছিলেন যে তোমাদের এই কোভিড পরিস্থিতির মধ্যেও কিন্তু মানুষকে, যেহেতু তোমরা নিত্য প্রয়োজনীয় খাবারের ব্যবসা করো, তোমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় খাবারের সরবরাহও কিন্তু তোমাদের বজায় রাখতে হবে। দিদির নির্দেশ মেনে, দিদির আদেশ মেনে ঠিক 27 তারিখ থেকেই আমরা সারা পশ্চিম বাংলায় নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য আমরা যোগান দিয়ে গেছি। এখনো পর্যন্ত বাংলার বাইরে বহু রাজ্যে সাধারণ মানুষ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব বোধ করেছে, কিন্তু দিদির নির্দেশে, দিদির আদেশে আমরা কিন্তু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস এখনো পর্যন্ত এই কোভিড পরিস্থিতির মধ্যেও আমরা কিন্তু জুগিয়ে যাচ্ছি। এই যোগান দিতে গিয়ে আমরা প্রথম যে ঢেউ ছিল, সেই ঢেউতে আমরা আমাদের অনেক মেম্বারকে হারিয়েছি, অনেকে আমরা কোভিড আক্রান্ত হয়েছি, কিন্তু দিদির নির্দেশ, দিদির আদেশ আমরা সম্পূর্ণভাবে পালন করেছি। তার জন্য আমি আমার মেম্বারদের ধন্যবাদ জানাই। আমি শুধু একটা কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব। পোস্তা বাজার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন বিগত দিনেও এই সরকারের পাশে ছিল, আজকে বর্তমানেও আমরা সরকারের পাশে আছি এবং আগামী দিনেও পোস্তা বাজার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন এই সরকারের পাশে থাকবে, এই অঙ্গীকার করে দিদিকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। সাধারণ সচিব শ্রদ্ধেয় শ্রী বিশ্বনাথ আগরওয়াল এখন কিছু কথায় আপনাদের সামনে। एक तो दीदी को हमारा सादर प्रणाम, और मैं अब सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया एक बार खड़े होकर के कर्त वाली ध्वनि से दीदी का स्वागत करिए। बहुत रकम की बात आई थी बाजारों में कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। आज दीदी सबको बाधाओं को पार करके फिर से उसी पोस्ट को सुसज्जित किए, ये हम लोग के लिए गर्व की बात है। दी पोस्ता बाजार मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित 48वीं जगदात्री पूजा के पुनीत अवसर पर हम सब व्यापारी वृंद ममता मई आदरणीय मुख्यमंत्री का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हैं। कोविड काल की आपदा और तमाम व्यस्तताओं के बावजूद आदरणीय ममता दीदी ने सदैव की भांति इस पुनीत अवसर पर अपना आशीर्वाद देने के लिए एवं पूजा उद्बोधन के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। इसके लिए हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं। मंच पर विराजमान हमारे अतिथि, अति प्रिय और जनप्रिय सांसद आदरणीय श्री सुधु बंदोपाध्याय, लोक निर्माण और कानून मंत्री श्री मलय घटक जी, महिला बाल कल्याण मंत्री आदरणीय श्रीमती शशि पांजा जी, हमारे कलकत्ता के कमिश्नर श्री सोमेन मित्रा जी, हमारी इस बोरो की चेयरमैन श्रीमती स्मिता बख्शी जी, हमारे क्षेत्र के विधायक एवं पूर्वोत्तर भारत के सबसे लोकप्रिय हिंदी दैनिक सन्मार्ग के संपादक आदरणीय विवेक गुप्ता जी, हम सब व्यापारी वृंद एवं स्थानीय, और यदि कुछ बच गए उनसे मैं क्षमा चाहता हूं। सबको मेरा प्रणाम है जो मंच पर आसीन है, किन्हीं का नाम नहीं ले पाया हूं तो उनसे क्षमा प्रार्थी हूं। हम सब व्यापारी वृंद और स्थानीय नागरिक वृंद हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हर वर्ष की भांति इस बार भी हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने इस पूजा का उद्बोधन करके हम सबका उत्साहवर्धन किया है। हम मां जगदात्री से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि ममता दीदी निरंतर सफलता के उच्चतर सोपान की ओर अग्रसर हो। समझ रहे होंगे उच्चतर माने, समझाने का शायद जरूरत नहीं होगा। कोरोना काल की विपदा को जिस तत्परता से और सूझबूझ से संभाला गया,
मुफ्त वैक्सीन की व्यवस्था की गई, लॉकडाउन में गरीबों के भोजन की व्यवस्था की गई, वो तारीफ के काबिल है। कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट से जुड़ी समस्याओं के संबंध में दीदी के आशीर्वाद, माननीय कानून मंत्री श्री मलय घटक जी के सहयोग, नारी एवं बाल कल्याण मंत्री माननीय श्री शशि पांजा के सहयोग से यह काम काफी आगे जा चुका है। पोस्ता के व्यापारी इसके लिए दीदी के सदा आभारी रहेंगे, ये ऋण चुका नहीं पाएंगे। पोस्ता में ट्रैफिक जाम और कानून व्यवस्था की मुस्तैदी से पालन करने के कारण यहाँ के व्यवसायी और बासिंदों की जिंदगी भी आसान हो गई है। इसके लिए हम समवेत स्वर में दीदी का आभार प्रकट करते हैं। हम पश्चिम बंगाल ही ऐसी जगह है जहाँ आप मंत्रियों, विधायकों ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री तक अपनी बात बेहद आसानी से पहुंचा सकते हैं। टाटा बिरला नहीं, मध्यम श्रेणी के हम व्यापारी, हमारे छोटे छोटे श्रमिकगण अपनी बात पहुंचा सकते हैं। कोई हम व्यापारी गण जब चाहे नवन्नों के दरवाजा को खटखटा सकते हैं। हम जब तकलीफ में आए तब लाल बाजार जाकर अपनी समस्याओं बड़े से बड़े पुलिस अधिकारियों को सुना सकते हैं, क्योंकि दीदी जड़ से जुड़ी नेता है। अपने सहयोगियों, अपने अधीन काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों का सदैव जनता का सहयोग करने का निर्देश देती रहती हैं। हम खुले दिल से ये कह सकते हैं कि भारत के जिन राज्यों में लोकतांत्रिक व्यवस्था का सच्चा सम्मान हो रहा है उसमें पश्चिम बंगाल अव्वल है, प्रथम है। यह सरकार नहीं, सही मायनों में माँ माटी मानुष की सरकार है। कहने को बहुत कुछ है, आधा बात तो दीदी को देखने से ही भूल जाते हैं, लेकिन समय की बाध्यता है, इसलिए मैं वाणी को विराम देने के पहले दीदी के सम्मान में कुछ 4 लाइनें बोलूंगा। वो हर बार बोलता हूं, दीदी से परमिशन लेके बोलूंगा। मौसमों का ख्याल रखो, कुछ लहू में उबाल रखो। मौसमों का ख्याल रखो, कुछ लहू में उबाल रखो। लाख सूरज से दोस्ताना हो, मगर हम जैसे जगनुओं को भी साथ रखो। ये दीदी से हम लोग की आराधना है। सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहें, जब तक आप हमारे साथ रहें। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे वो। सलाम करते हैं रास्ते भी उस मुसाफिर को, ये दीदी के लिए है। सलाम करते हैं रास्ते भी उस मुसाफिर को जिसके पांव में हर रोज छाले पड़ते हैं। कितना दौड़ भाग हुआ था दीदी का, हम लोगों ने सब टीवी में अवलोकन किया है। मैं अपने दिल की दरारों को भरने दूंगा नहीं कभी, क्योंकि इन्हीं दरारों से मुझे उजाले मिलते हैं। दिल में आग, लबों में गुलाब रखते हैं, सब अपने चेहरे पर दोहरी नकाब रखते हैं। हमें चिराग समझकर, ये भी दीदी पर ही है, हमें चिराग समझकर बुझा ना पाओगे, हमें चिराग समझकर बुझा ना पाओगे। हम अपने घर में कई आफताब रखते हैं, हम अपने घर में कई आफताब माने सूरज, आफताब रखते हैं। दीदी से नम्र निवेदन है, जो प्यार मोहब्बत इस एरिया को दीदी ने दिया है, ये 9वां साल है दीदी का, वो रिक्वेस्ट हम लोग का करबद्ध प्रार्थना है कि यही बनाए रखें। दीदी से नमस्कार, आप लोग सबसे नमस्कार, प्रणाम। এই মুহূর্তে একটি বিশেষ কাজ রয়েছে। দা পোস্তাবাজার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে 5 লক্ষ টাকার একটি চেক আমাদের শ্রদ্ধেয় বিধায়ক এবং দা পোস্তাবাজার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রী সীতানাথ ঘোষ মহোদয় সেই চেকটি তাঁদের তুলে দিচ্ছেন। এই সময়টা আমাদের কাছে ভীষণই মূল্যবান। এরপরে আমরা চলে যাব, আমাদের মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন শ্রদ্ধেয় সাংসদ শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়। আমরা তার কাছ থেকে কিছু আশীর্বাণী চেয়ে নেব এই আনন্দঘন মুহূর্তে। রয়েছেন মঞ্চে উপস্থিত কমিশনার অফ পুলিশ শ্রদ্ধেয় শ্রী সৌমেন মিত্র মহোদয়। আমরা স্যারকে কিছু কথা রাখার জন্য অনুরোধ করছি এই মুহূর্তে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী, গত 2 বছর কোভিডের জন্য আমাদের উৎসবগুলো ঠিক মতন আমরা পালন করতে পারিনি। আস্তে আস্তে আমরা এটা থেকে বেরিয়ে আসছি এবং এই উৎসবের মরশুমে জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী করেছেন। আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে।
আপনাদের সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন এবং এই বিপর্যয়ের মুহূর্তে আমরা যেন সবাই বেরিয়ে আসতে পারি সেজন্য এই আশা করে নমস্কার জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা জানাই স্যারকে। মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন শ্রদ্ধেয় সাংসদ শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়। এই মুহূর্তে তিনি কিছু আশীর্বাণী আমাদের উদ্দেশ্যে রাখবেন। দা পোস্তাবাজার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এখন আমন্ত্রণ জানাই শ্রদ্ধেয় সাংসদ শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়কে। এই পুজোতে আমরা তো প্রতি বছরই আসি এবং মমতা ব্যানার্জি আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, তিনি এখানে এসে মানুষের কাছে অনেক কিছু বলেন, আমরাও শুনি। বাংলাতে পুজো হয় না বলে যারা অভিযোগ করে আঙুল দেখানোর চেষ্টা করেন, তাদের এসব দেখে একটু শিক্ষা নেওয়া উচিত। দুর্গা পূজা থেকে, দীপাবলির উৎসব থেকে, জগদ্ধাত্রী পূজা থেকে, এরপর ছট পূজা আসবে, বড়দিনে শেষ হবে, সবকিছু বাংলার মতন দেশে আর কোনো রাজ্য আছে? आप लोग कहिए ना, ये कोई दूसरा राज्य है देश में जितना पूजा बंगाल में होता है, जितना उत्सव बंगाल में होता है? बंगाल देश को दिशा दिखाते हैं। जो उत्सव में शामिल होना, एक दूसरे को धर्म पर सम्मान दिखाना, मर्यादा दिखाना, ये बंगाल कर सकते हैं। इतना कोविड रोग में हमारे पिछले 2 साल जरूर बहुत दिक्कत हुआ था पूजा पालन करने के लिए। हम लोग धीरे धीरे कोशिश करते हैं, बंगाल की सरकार किस तरह से ये कोशिश से मुक्त करने के लिए बंगाल को किस तरह से सेवा देते हैं, आप लोग हर दिन देखते हैं। आज हम लोग जगतधात्री माँ को, जो जगत को धारण करते हैं, वो माँ को पास हम लोग प्रार्थना करेंगे, माँ हम लोगों को अच्छा करो, शुभ करो। ये जगतधात्री माँ तो एक देवी दुर्गा का ही रूप होते हैं। तो हम लोग को जगतधात्री माँ को आप लोगों ने देखा, माँ जगतधात्री को जो वाहन होता है सिंह, माँ दुर्गा को भी वही वाहन होता है सिंह। तो हम लोग जानते हैं कि एक ही दूसरे का रूप, और वो जगत मातृका को पास हम लोग आराधना करके कहूंगा, माँ हमारे राज्य का मुख्यमंत्री ये बंगाल को सबसे सख्त रूप से जिस तरह से आगे ले जाने के कदम उठाते हैं, जिस साहस के साथ कोशिश करते हैं, आप लोग सबको लिए प्रार्थना कीजिए माँ के पास, वो हमारे मुख्यमंत्री को माँ शक्ति दे, माँ आगे बढ़ने के लिए ताकत दे, और हम लोग एक साथ कदम से कदम मिला के ये बंगाल को आगे बढ़ाने के लिए माँ को पास सबको शुभ, सबको मंगल प्रार्थना करता हूँ। आप सब लोग अच्छा रहिए और मेरा साथ एक बार नारा दीजिए, जय माँ जगद्धात्री, जय माँ जगद्धात्री, जय बांग्ला। नमस्कार। দা পোস্তাবাজার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এত সুন্দরভাবে তিনি তার কথা রাখলেন। এরপর যার আশীর্বাণী পাওয়ার অপেক্ষায় আমরা সবার অধীর, আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সম্মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়া। আজকের এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধক, তাকে পেয়ে আমরা ভীষণভাবে আনন্দিত। এই মুহূর্তে তার আশীর্বাণী আমরা সবাই ভাগ করে নেব। উপস্থিত সঞ্চালক, সঞ্চালিকা, আমার বহু পরিচিত সীতানাথ, বিশ্বনাথ বাবু সমেত পোস্তাবাজারের সকল ট্রেডার্স এবং মজদুর ভাই বোনেরা, বিশেষ অতিথিবৃন্দ, কলকাতা পুলিশ কমিশনার সোমেন মিত্র, আমার প্রিয় সাংসদ এবং তৃণমূল কংগ্রেসের পার্লামেন্টারি পার্টির লোকসভা লিডার সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার প্রিয় সহকর্মী শশী পাজা, বিবেক গুপ্তা, আমাদের অফিসারদের মধ্যে শান্তনু, মিত্র চ্যাটার্জি, নন্দিনী সহ আমি এখানে
মলয় ঘটক আমার সহকর্মী, আমি বিজয় উপাধ্যায় থেকে শুরু করে অন্যান্যদেরও আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে, সবাইকে, আমাদের এডিজি সিকিউরিটি বিবেক সাউ আছে, স্মিতা আছে, আরো অন্যান্য সকলে আছে। আমি আপনাদের সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, পূজারীকে সমেত। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি চন্দননগরের ব্রাহ্মণপাড়া জাগরণী সমিতি ও 4 মন্দির তলা জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত আছেন তাদের সকলকে, তাদের সহ সমস্ত পুজো কমিটিগুলোকে। চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজো বিখ্যাত, ওখানে আমরা আলোর হাবো করেছি, ইন্দ্রনীল থেকে শুরু করে ওখানে আমাদের সুদীপ্ত রায় থেকে শুরু করে মাহেশের রথের উদ্বোধন হচ্ছে। মাহেশের রথ থেকে শুরু করে পূজারী থেকে শুরু করে নবরূপে সজ্জিত প্রাচীন জগন্নাথ মন্দির, রাধাবল্লভ মন্দির, মাসির বাড়ি, জগন্নাথ ঘাট, সবকটারই উদ্বোধন আজকে হয়ে গেল। এই কাজগুলো আমরা করে দিয়েছি। তারকেশ্বর মন্দিরও যেমন আমরা করেছি উন্নয়ন, দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরও করেছি, তারাপীঠ মন্দিরও করেছি, কঙ্কালী তালাও করেছি, কালীঘাট মন্দিরে স্কাই ওয়াকও হচ্ছে। এই রকম মন্দির, মসজিদ, গুরুদ্বারা, গির্জা, সর্বধর্ম সমন্বয়ে যে মূল স্রোত বাংলা, সবকিছুই হচ্ছে। কখনো কখনো কোভিড আসবে, কখনো ডেঙ্গু আসবে, কখনো ম্যালেরিয়া আসবে, কখনো ফণি আসবে, কখনো যশ আসবে, কখনো আমপান আসবে, কিন্তু মনে রাখবেন উৎসব মুখর বাংলা কখনো থেমে থাকে না। উৎসবে মিলিত হওয়া এবং সবাইকে মিলিত করা, এটাই আমাদের মানবতার ধর্ম। मैं आप लोग को बधाई देना चाहती हूं और शुक्रिया भी अदा करने चाहूंगी कि दुर्गा पूजा में मेरा एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे क्लब हो, चाहे पूजा हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सब डिपार्टमेंट हो, चाहे प्रेस मीडिया हो, सब इकट्ठा एक साथ में आप लोगों ने काम किया है। इसके लिए इतना बढ़िया पूजा सब हो गया है। दिवाली हुआ है, नवरात्रि हुआ है, डांडी नाच हुआ है, दुर्गा पूजा हुआ है, लक्ष्मी पूजा हुआ है, सब कुछ हुआ है। ऐसे हमारा जगद्धात्री पूजा 13 को है, लेकिन अभी से आज पंचमी है, कल से हमारा छठ पूजा भी होने वाला है। आज से शुरुआत हो गया है। जो महिला लोग फास्ट करके खाना बनाते हैं, पूजा का सब ऑर्गेनाइज करते हैं। कल भी मैं गंगा घाट में, मैं हर साल जाती हूं, कल भी मेरे का जाने का प्रोग्राम है। मैं आप लोगों को छठ पूजा का अभिनंदन भी करने चाहूंगी और साथ साथ में 2 दिन छुट्टी दिया है इसके लिए आप लोगों को, 10 तारीख को, 11 तारीख को। आप लोग अच्छा से छठ मनाइए, अच्छा से अब लिट्टी भी बनाइए और ठेकुआ भी बनाइए और अच्छा से छठ पूजा गंगा माई की पूजा करें। সূর্যর পুজো করতে হয় সন্ধ্যেবেলায়, সূর্য দেবতার। ওং নমো জবাকুসুম শঙ্কাশ্যম কাশ্যপ্যং মহাদুতিম धंतोरिंग सर्व पापो घनोत पोनतोहस्मि दिवाकरम। सूरज देवता का पूजा का साथ आपको पूजा शुरू होता है। सुबह में, परसों सुबह में है और कल शाम को है। आप अच्छा से करिए। आज जगद्धात्री पुजो आछे। जगद्धात्री पुजो आपनारा जानेन माয়ের এক এক রূপ। কখনো মা কালী রূপে আসে, কখনো অম্বা, কখনো জগদ্ধাত্রী, কখনো বৈষ্ণুমাতা, কখনো শেরাওয়ালি, কখনো ভবতারিণী মা, কখনো মহামায়া, কখনো মহাকালী, কখনো বগলামুখী মা, কখনো ধূমাবতী মা, বিভিন্ন রূপে, কখনো রক্ষাকালী মা, কখনো চামুন্ডা মা। সুতরাং জগদ্ধাত্রী ও মা জগদ্ধাত্রী পুজো, জগৎ মাতা আমরা বলি জগৎ মাতা জগদ্ধাত্রীকে, আর জগৎ পিতা বলি আমরা জগন্নাথ দেবকে।
জগদ্ধাত্রী পুজোয় আমরা বলি অঞ্জলি দেওয়ার সময়, দয়া রূপে দয়া দৃশ্যে দয়ার্দের দুঃখ মোচনী সর্বস্বার্থী রিকে দেবী জগদ্ধাত্রী নমস্তুতে। ওং সর্বমঙ্গলা মঙ্গলে শিবে সর্বাত সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে। সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানং শক্তিভূতে সনাতনী গুণশ্রয়ী গুণময়ী নারায়ণী নমস্তুতে। শরণাগত দিনার্থ পরিত্রাণ পরায়ণে সর্বস্বার্থী হরে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে। জগদ্ধাত্রী মা जगत माता আপনাদের সকলের কল্যাণ করুক, आप लोगों को कल्याण करे। मैं तो पोस्ता बाजार मर्चेंट चेंबर्स कमेटी को बधाई देने चाहूंगी। हर तरह हर दिशा में ये लोगों ने हम लोगों को मदद दिया है, पब्लिक को मदद दिया है और काम किया है। मेरे को याद है जब कोविड शुरू हुआ था, पोस्ता बाजार बंद था। एक दिन मैं खुद आया, मैं बोला पोस्ता बाजार अगर बंद हो जाएगा तो लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, खाने का कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ चीज नहीं मिलेगा। तो मैंने एक दिन पोस्ता बाजार में चलाया, मैंने देखा सब दुकान बंद पड़ा है। मैंने तब विश्वनाथ अग्रवाल को खबर किया, तो उन्होंने 5 मिनट का अंदर जल्द से जल्दी चलाया। बोला क्या करना है दीदी? मैंने बोला आप एक काम करो, जब मजदूर भाई आए उसको सब बुला लो, उसको खाना बनाओ, उसको खाना दो, और वो लोगों को सेफ्टी सिक्योरिटी देके दुकान खुलो। दुकान नहीं खुलने से हमारा जिंदगी नहीं चलेगा, हर आदमी का जिंदगी नहीं चलेगा। बहुत आदमी को पता भी नहीं है, অনেকের এটা হয়তো জানা ছিল না, তাই তো নতুন নতুন গল্প বলা হয়, গল্পের ছলে কথার ছলে কথা বলা হয়, কথাই কথা বলায়। পোস্তা বাজারে আমি দোকান খুলিয়েছিলাম সেদিন এসে, এবং उसका बाद से सैनिटाइज करने का काम किया, ट्रक सिस्टम को एक डिसिप्लिन में ले आया, पुलिस भी बहुत काम किया। उसका बाद टीकाकरण भी किया। सबको, जो हॉकर लोग है, जो वेजिटेबल बेचता है, जो सबसे ज्यादा काम करता है रास्ता में, चाहे ठेला वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे मजदूर वाला हो, चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, पहले टीका हम ये लोगों को ही दिया था, इसी के लिए कि ये लोग सुस्त रहे तो समाज सुस्त रहेगा, ये लोग ठीक से रहे तो बाजार चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। I must congratulate the industrialists of Bengal. They also extended their full cooperation to us. Even they have given some medicine, some oxygen plant, and they help us a lot also. Somebody has given the sanitizer, somebody has given the mask, like that. So everybody helped us. আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাইকে। बहुत सारे आदमी का मौत भी हुआ है कोविड में, कितना डॉक्टर का मौत हुआ है, नर्स का भी मौत हुआ है, बीडीओ के भी हुआ, एसडीओ के भी हुआ, पुलिस को भी हुआ, हमारा घर में भी हुआ। हमारा घर मतलब आपका घर भी है, आप लोग का घर घर में, बहुत सारे घर में हुआ, कोई ना कोई तो मर गया, लेकिन हम उसको याद रखें। जो वॉरियर्स है, कोविड वॉरियर्स है, वो लोगों ने बहुत सारे काम किया, उसको जिंदगी दे के किया है। प्रेस जर्नलिस्ट भी मरा, वो लोग भी ऐसे ही काम करते हैं, भीड़ में, ज्यादा भीड़ में जाते हैं। अभी आप लोग को कहना एक ही बात है, आप पूजा करिए, छठ पूजा करिए, लेकिन घाट में जब आप जाएंगे एक मास्क जरूर पहनेंगे, एक मास्क जरूर पहनेंगे। और घाट में जब आप जाएंगे पूजा करने के लिए, छठ पूजा, आहिस्ता आहिस्ता जाना है, जल्दीबाजी करना मना है। इसी के लिए जल्दीबाजी करने से जल में आप डूब जा सकते हैं, कि पूजा तो पानी में ही होता है ना। इसी के लिए अच्छा से शांति से पूजा करें। और ऑल पुलिस स्टेशन को हम रिक्वेस्ट करने चाहूंगी कि आप लोगों ने भी माइक्रोफोन का अरेंजमेंट रखें, और जितना छठ पूजा कमेटी हो आप लोग भी माइक्रोफोन का अरेंजमेंट रखें, और घाट में जाने का पहले आप लोग भी इन्हीं शब्दों अनाउंस करें, जैसे
कोई इंसिडेंट ना हो, अच्छा से सब छठ पूजा मनाएं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अभी तो छठ पूजा होने का बाद ही जगद्धात्री पूजा है, और जगद्धात्री पूजा होने का बाद फिर हमारा बड़ा दिन आएगा, तब भी हम लोग का प्रोग्राम होगा। और फेस्टिवल तो चलता रहेगा, इंडस्ट्रियल फेस्टिवल होगा, फिल्म फेस्टिवल होगा, संगीत का फेस्टिवल होगा, लोक पोषक सेल्फी का फेस्टिवल होगा, मेला होगा। अभी विंटर सीजन आने वाला है, एक टाइम में बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप, चाहे कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, चाहे टूरिज्म इंडस्ट्री, चाहे आईएनसीए डिपार्टमेंट, बहुत सारे मेला भी ऑर्गेनाइज करते हैं। आप लोग अच्छा से करें और अच्छा रहे। मैं इन्हीं शब्दों को कहने के लिए आप लोगों के पास आई हुई है। मैं हर साल आती हूँ, हर साल आएंगी भी, जब तक आप लोगों ने मेरे को बुलाएंगे। आप लोग अच्छा रहिए, सुस्वस्थ रहिए। आप देखते हैं आपका राइट साइड में जो मेयो हॉस्पिटल था, ये मेडिकल कॉलेज को दिया गया है, बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। इंडोर तो चल रहा है, आउटडोर तो चल रहा है, इंडोर अभी तैयार हो रहा है। इधर में माँ किचन भी है, 5 रुपया में चावल और अंडा मिलता है, चावल अंडा करी गरीब मजदूर के लिए। सब लोग खा सकता है, हम भी खा सकते हैं, आप लोग भी खा सकते हैं। इसी के लिए आप लोगों ने अच्छा रहे, सुंदर रहे। माहेश भी देखिए, हमारा इधर में माहेश का रथ है, इस्कॉन का रथ है, जैसा पुरी में जगन्नाथ देव का रथ होता है। हम लोग भी, हम दीघा में भी एक जगन्नाथ का मंदिर करने का हम तैयार किया है कि आप लोग सब अच्छा से रहे। जो जार जार धर्म निजेर निजेर धर्म, जार जार आपनार, उत्सव किन्तु सबार। हिंदू बौद्ध शिखो, जैन पारसिको, मुसलमान ख्रिस्टानी, पंजाब ও सिंधु, गुजराट ও মারাঠা, দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ, সবার জন্যে সারে জাহা সে আচ্ছা হিন্দুস্তা হামারা, এটা আমাদের সকলের ধর্ম। বিশ্বনাথ ভাই, বিশ্বনাথ আগরওয়াল অনেক কবিতা লেখেন আর কবিতা বলেন, আর আমিও কিন্তু উর্দুতে অনেকগুলো বই আমার অলরেডি বেরিয়ে গেছে উর্দু শায়েরির, কিন্তু আমি যখন লিখি আমি আর ওটা বলি না, ওটা যারা পড়বেন তারা বলবেন, কিন্তু আমি বুঝতে পারি শব্দগুলো। এই যে লহরীর কথা বলল, দিলের কথা বলল, हम तो खाली कहने चाहूंगी आप दिल से बुलाता है, इसी के लिए हम तो आते हैं। जब तक चंद्र सूरज रहेगा तब तक आपका साथ हम जरूर रहेगा, आप लोग भी हमारा साथ रहिए। আর সবজি বাজারটা আমার ট্রেডার্স কমিটি আছে, অ্যাগ্রো মার্কেটিং কমিটি, আমি এদের সবাইকে ডেকে নিয়ে মিটিং করি। আপনাদের সবাইকে বলবো বেশি দাম নেবেন না। আমি জানি ডিজেলের দাম, পেট্রোলের দাম, গ্যাসের দাম আগুন ছোঁয়া। নোটবন্দির পরে, করোনার পরে নোটবন্দি অনেকে ঘরবন্দিও করে দিয়েছে। 4 লক্ষ কোটি টাকা ইনকাম করেছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মানুষের পকেট কেটে, কিন্তু আজকে সাধারণ মানুষকে সাফার করতে হচ্ছে। কাঁচা লঙ্কা থেকে শুরু করে, পেঁয়াজ থেকে শুরু করে সব জিনিসের দাম বেড়ে যাচ্ছে হু হু করে। তার মধ্যে অনেকগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়ে গেছে, টাকা দেয় না, পয়সা দেয় না, শুধু ফুফা করে বেড়ায়। আর কিছু কিছু লোক আছে না, কোনো কাজ নেই, সকালে ঘুম থেকে উঠেই ভাবে কেউ চিমটি কাটছে, গভর্নমেন্টকে চিমটি কাটে। দেওয়ার ক্ষমতা নেই, কিল মারার গোসাই। ভাত দেওয়ার ক্ষমতা নেই, কিল মারার গোসাই। দিল্লি থেকে 1 পয়সা এনে দেওয়ার ক্ষমতা নেই, কিল মারার গোসাই। শুধু কি করে পেছনে লাগবে, এসব জিনিস আগে ছিল না। আগেরকার দিনে কনস্টিটিউশনাল পোস্টগুলো খুব রেসপেক্টেড থাকতো, কেউ কারো বিরুদ্ধে বলতো না কনস্টিটিউশনালি। আমি পার্লামেন্টে 7 বার পার্লামেন্টের এমপি ছিলাম, আমি জানি। এখন আমার বিজেপি রাজত্বে বলা উচিত নয়, কিন্তু এরা সকাল থেকে চিমটি কাটতে বসে, কাজ নেই, কর্ম নেই। তাই আপনাদের আমি বলি, ওদের কাজ ওরা করুক গিয়ে। अच्छे दिन माने बुरे दिन ले आया,
लेकिन मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करने चाहूंगी, आप लोग थोड़ा प्लीज देख लीजिए जैसे आम जनता को दिक्कत ना हो, आम जनता যাতে সবজি পায় ঠিক মতো। কি আর হবে, একটু নয় 1 বছর লাভ কম হবে, কিন্তু মনে রাখবেন এটা মানবতার সেবা হবে। মানুষ যদি ঠিক পয়সায় জিনিস পায়, মানুষ আপনাকে আশীর্বাদ করবে। মনে রাখবেন আমরা আজ আছি কাল নেই, জন্ম মৃত্যু সবার আছে, জন্মালে মরিতে হবে, অমরকে কোথা কবে। সুব্রতদার মৃত্যু কেন আমাদের দুঃখ দিয়েছে, তার কারণ হচ্ছে সবকিছুর একটা টাইমিং থাকে, হঠাৎ করে মারা গেছে টাইম না হবার আগে, এই জন্য আমরা সবচেয়ে বেশি দুঃখ পেয়েছি। এই দুঃখটা আমরা পেতাম না যদি আরো 10 বছর সুব্রতদা কাজ করে যেতে পারতেন, যে কাজটা উনি শুরু করেছিলেন। কাজেই মনে রাখবেন যে আমি আজ আছি কাল নেই। আজকে নয় আমি 500 টাকার জায়গায় 5 টাকা ইনকাম করলাম, আমার মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশন। কাল যখন থাকবো না কে দেখতে আসবে? আমার কখনো কখনো মনে হয় এই যে বিছানাটায় ঘুমোচ্ছি, কালকে মরে গেলে এই বিছানাটার সাথে সম্পর্ক শেষ। সেরকম মনে রাখবেন যখন মানুষ মারা যায় না, বিছানাটার সাথেও যেমন সম্পর্ক শেষ হয়, টাকা পয়সা থেকে শুরু করে সব কিছুর সাথে সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। সুতরাং যে কটা দিন বাঁচবো আমরা যতটা পারি কিছুটা মানবিক সেবা করে যাব, যে সেবার মধ্যে দিয়ে মানুষ চিরকাল মনে রাখবে, মানুষ চিরকাল স্মরণ করবে। আমি এটুকু বলে আপনাদের সকলের দীর্ঘ জীবন, সুস্থ জীবন কামনা করে আমি আবার পোস্তা বাজার মার্চেন্ট কমিটি আর আমার মজদুর ভাইও বহনো ওদেরও একটু দেখবেন, কারণ আমরা সব সময় লক্ষ্য রাখি একটা শায়রি আছে যে ধনবান খাজানা ভরতে হ্যায়, কানুন হিফাজত করতে হ্যায়, মজদুর বেচারা रो रो कर तकदीर का शहीद होता है। ওরা যেন तकदीर का शहीद ना हो, वो लोगों को भी हंसने दीजिए, खेलने दीजिए, काम करने दीजिए, जिंदगी निभाने दीजिए। সবাইকে নিয়ে চলার নামই ধর্ম, সবাইকে নিয়ে চলার নামই মানবিকতা, সবাইকে নিয়ে চলার নামই একতা। সবাই ভালো থাকুন, একসাথে থাকুন, নো ডিভাইড অ্যান্ড রুল, only unite India can give you the good food, the good future, peace and everything. Happy